हेलो फ्रेंड्स बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज आम जा फुटबल खेलिलो। टिकटखन मैं अकले काटिम आपलोक लगत लई खेलखन चाब और मन जाय और आपलोके एन्जॉय करिब। माने केनेका मुड হৈ আছে আমাৰ এতিয়া एन्जॉय मुड। तो ब्लॉग आरम्भ करूँ और आपलोके स्किप नकरि भिडिओ सम्पूर्ण शेषলৈ চাই থাকিব। फाइनली आহি गेलो खेलपथार ওচৰলৈ। এই সব খেলপথাৰ মানে এতিয়া আমি সোমাই যাম লাহে লাহে। গতিকে আপোনালোকক লগত লৈ যাম বুলি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। গতিকে চাই থাকক। লাহে লাহে মানে ফিল্ডৰ ভিতৰলৈ আহি গ'লো। এই আমাৰ টিম आउट।